Pessoal, vamos então para a segunda rodada, né? Agora o assunto vai ser lúpulo. Carlos Ruiz, que não precisa de tradução, vai fazer uma breve introdução e depois o Florian, que eu vou traduzir, vai se aprofundar nas questões de lúpulo. Pessoal, bom dia. A maioria de vocês que estão repetindo aqui já sabem quem sou eu. Quienes não sabem estão com sorte. Nós somos da empresa HBG, da Cooperativa de Lúpulo da Alemanha. Até ser demonstrado o contrário, a melhor empresa de lúpulo do universo. Nós temos aqui uma pequena brochure, onde explicamos também um pouco quem somos, o que fazemos. Não vou entrar muito em detalhe, mas somos igual que a Agrária, uma cooperativa. Nossa empresa pertence aos produtores de lúpulo da Alemanha. É grato para nós ver que esta reunião cada vez está aumentando mais de participantes. Se entendo bem, o ano que vem vai ser no Maracanã. Este ano eu gosto de introduzir o Dr. Florian Schür. O Florian está desde o ano passado com a empresa. Nós trouxemos dele da cervejaria da Stefan, onde ele fez o PhD dele e estuvo 5 anos tomando conta da cervejaria piloto da faculdade. Enquanto a temática de lúpulo, para nós é muito importante levar para vocês esses conhecimentos que são fundamentais para você conhecer o lúpulo como ferramenta. Nas últimas discussões, depois de vários feedback dos participantes, temos visto que temos que quizás descer um pouco até aquela parte das substâncias que vocês têm que saber, porque são a claviatura onde vocês vão tocar logo sua música. Sem isso, vocês são cervejeiros que podem fazer uma receita, mas vão estar um pouco restringidos na criatividade para realizar e para desenvolver suas próprias receitas. Então, o Florian vai falar hoje sobre os conhecimentos realmente que qualquer um de vocês tem que dominar, quanto que o ABC. Realmente uma melhoria neste ano, né? Porque vocês vão escutar uma palestra falando em português certo de alguém que sabe realmente de lúpulo e não vai estar confrontados com os conhecimentos rudimentares. Danke, Carlos. Danke, Agrare, dass wir hier sprechen dürfen. Danke, Alex, für die Übersetzung des Vortrags. Das war durchaus Arbeit, glaube ich. Und das Thema heute, ich denke, Carlos hat es gerade angesprochen, wenn ich es schon verstanden habe, oder wenn ich es richtig verstanden habe, es geht um die Dosage von Hopfen während des Sudprozesses. Bom, Florian agradece aí o convite, né? E me agradece também pela tradução que eu vou tentar fazer. Ele vai se aprofundar agora no assunto dosagem, né? Os cálculos exatos para a dosagem de lúpulo, né? Numa cerveja. Grundsätzlich, also ich beschränke mich jetzt, weil das Feld sehr umfassend ist, was die Hopfenprodukte angeht, auf, ich nenne sie mal naturnahe Hopfenprodukte. Pellets, Extrakt, vielleicht auch noch Isoprodukte, Isoextrakt, Isopellets, aber dann ist, was diese Anwendung angeht, die ich jetzt präsentiere, oder diese Inhalte, die ich präsentiere, wahrscheinlich eine Grenze. Bom, o assunto é muito extenso e complexo, então ele vai se aprofundar mais no assunto de pellets, lúpulo em flor, né? E talvez isopellets, né? Nós não vamos abranger todo o portfólio de produtos que tem hoje, então nós vamos nos aprofundar mais nesses assuntos que são, na verdade, os produtos mais usados aqui, né? Also grundsätzlich ist es so, dass Hopfen natürlich sehr viele Inhaltsstoffe hat. Die meisten Brauer denken zunächst mal an die Bittere, an Alpha-Säuren, aber letztlich, man sieht das hier in dieser Übersicht, es gibt sehr viele Komponenten, die im Hopfen und damit auch bei der Dosage eine Rolle spielen. Bom, o lúpulo possui uma enormidade de substâncias que, na verdade, para o cervejeiro, até então o interessante era apenas o amargor, né, ou alguns aromas, mas como a gente vai poder ver, existe uma enormidade de outros aromas, de outras
substâncias dentro do lúpulo que fazem uma diferença muito grande no processo. Und um das wirklich zu verstehen, und da kommt jetzt vermutlich ein bisschen der Wissenschaftler wieder durch, braucht man gewisse Grundlagen. Ich denke, der Großteil der Leute, die hier sitzen, haben perfekte Basis, um gleich loszustarten. Trotzdem steige ich nochmal in letztlich 3 Gruppen ein, und zwar Polyphenole, die Öle, die fürs Aroma verantwortlich sind, und die Bitterstoffe. Ein paar Hintergrundwissen zu diesen 3 Bereichen. Bom, para então dar esse embasamento, para a gente começar esse destrinchamento desse assunto, nós vamos entrar em 3 grandes grupos, né? Na verdade, primeiro os polifenóis, né? E os óleos totais, os óleos etéricos, né? Nós vamos destrinchar esses assuntos. Entscheidend ist zu wissen, es gibt im Hopfen sehr viele, wie bereits erwähnt, unterschiedliche Stoffe, und Hopfen hat im Vergleich zu anderen Pflanzen einen extrem hohen Gehalt an bitter schmeckenden Substanzen. Und in der Hopfenchemie unterscheidet man grundsätzlich zwischen Hartharzen, die in Methanol löslich sind, und Weichharzen, die in Hexan löslich sind. Bom, o lúpulo é uma das poucas plantas, ou na verdade a única planta, que possui uma complexidade enorme de substâncias de amargor, né? Várias substâncias de amargor. Mas, vamos dizer, ela é dividida, essas substâncias de amargor são divididas em 2 grandes grupos. São as resinas duras, né, como ele falou, os Hartharzen, e as resinas moles, né, uma solúvel em metanol e outra solúvel em hexano. Also sicherlich die bedeutendsten sind hier in dieser Weichharz-Fraktion, das gibt nicht die Alpha- und Betasäuren, und die Betonung liegt auf Säuren. Es gibt nicht eine Alpha-Säure und eine Beta-Säure, das sind eine Mischmasch an verschiedenen Komponenten. Vamos dizer, o assunto-chave, o mais importante, são as resinas moles, onde estão inclusas aí a alfa e a beta, alfa e beta ácidos, e ele enfatizou a questão ácidos, que na verdade não se tratam apenas de uma substância, e sim uma composição de várias substâncias. Então são beta-ácidos, alfa-ácidos. Also man sieht es hier, es gibt innerhalb der zum Beispiel Alpha-Säure ein Grundkörper, und je nachdem, wo hier an dieser Stelle ein Rest sich anhaftet, ist es eine unterschiedliche Säure. Also es ist ein Homolog der Alpha-Säure. Então, como vocês podem ver, o alfa-ácido ele tem, vamos dizer, uma molécula base, né? E dependendo do radical que ele está ligado, que são essas moléculas, né? Ele então tem diferentes categorias, né? Diferentes características. Und das gleiche gilt hier für die Beta-Säure. Also der Unterschied von Alpha zu Beta liegt hier in diesem Bereich, an dieser Seitenkette. Und auch hier gibt es die Homologen, Co, At, Prä und Post. A diferença básica da alfa e da beta vamos dizer, esse composto aqui a mais, né? E o radical também define a nomenclatura dela: lupulona, colupulona, adlupulona. Wichtig zu wissen ist dieses Verhältnis aus zum Beispiel der Alpha zu Beta-Säure, das ist sortenabhängig. Also bei einer Beta-Sorte hat man relativ mehr Alpha als Beta, und dementsprechend ist das schon auch ein Charakteristikum für zum Beispiel eine Aromasorte, wenn relativ viel Beta-Säure enthalten sind. Então a correlação alfa e beta no lúpulo está estritamente relacionado à variedade, né? É sabido, e isso é uma regra, que, vamos dizer, lúpulos de amargor ou mais amargos têm uma relação maior de alfa do que beta, né? E já os aromáticos têm uma relação maior de beta, haben mehr beta, né? Im Verhältnis. Und am Ende geht es darum, Alphasäuren sind in Bier und in Würze sehr schlecht löslich. Also diese Säuren müssen isomerisiert werden, und das ist einer der Hauptaspekte, auf den ich heute eingehen werde, welche Faktoren die Ausbeute und die Isomerisierung beeinflussen. Bom, como é sabido de todos, o lúpulo, o alfa-ácido, ele é difícil, ele é pouco solubilizável na cerveja, né, no mosto, e ele precisa ser isomerizado, né? E essa isomerização é o assunto que ele vai entrar agora, os vários fatores que influenciam esses rendimentos dessa isomerização.
Und also einfach nochmal, um das wirklich zu verdeutlichen, in dem Augenblick, wo man Pellets einsetzt, wo man einen Extrakt einsetzt, lösen sich neben Alpha, Isoalpha, Beta, den Iso-Beta-Säuren auch sehr viele andere Komponenten. Über 100 kann man theoretisch analytisch feststellen, die dazu beitragen, dass man auch einen angenehmen Beta-Eindruck bekommt. Reine Isoalpha-Säure ist sehr nackt, ist sehr vielleicht auch harsch. Erst in diesem Bett an Beta-Komponenten wird das Ganze angenehm. Bom, além do alfa-ácido, dos alfa-ácidos, dos beta-ácidos, né, existe ainda uma solubilização de mais de 100 tipos de outros componentes que na verdade dão esse buquê, esse arredondamento do amargor e, vamos dizer, da qualidade desse amargor na cerveja. Auch hier, man sieht hier unten in dieser Zeile, Aromahopfen haben im Vergleich zu Bitterhopfen relativ mehr dieser Nicht-Iso-Alpha-Säuren-Komponenten. Also man erreicht damit durch Einsatz solcher Hopfen insgesamt eine angenehmere, reichere Bittere. Bom, e esses outros compostos que ele citou, na verdade, eles denominam como não isoalfa-ácidos, são outros compostos, né? E esses compostos, eles são encontrados em maior quantidade, principalmente em lúpulos aromáticos, né? E esses dão, como a gente já citou, dão esse arredondamento, essa harmonia, esse buquê interessante no amargor. Eine Sache, die mir am Herzen liegt, auch als Brauer, es ist nicht immer der Hopfen schuld, wenn die Bittere unangenehm ist. Nem sempre é o lúpulo culpado por um amargor desagradável ou desequilibrado. Existem outros fatores que influenciam nesse amargor. Also ich hatte einfach mal ein paar Faktoren rausgegriffen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, wo man weiß, dass das auf den Bittereindruck im Bier Einfluss nehmen kann. Und die Eiweißbittere durch schlechte Trubverbrennung, die Tannine, die im frischen Hopfen sehr angenehm sind, aber im gealterten Hopfen unangenehm werden können. Oder lass mich das. Não, ele vai agora citar alguns outros fatores que influenciam esse amargor desequilibrado ou desarmonioso, né? O primeiro deles é o próprio amargor proteico, né? O amargor da proteína do mosto ou da cerveja, né? O amargor dos taninos do próprio lúpulo, né? Principalmente em lúpulos mais velhos e oxidados, há a extração maior desses taninos, então logicamente uma desarmonia nesse amargor, né? Auch die Hefe kann eine unangenehme Bittere erzeugen, zum Beispiel wenn sie autolysiert, also wenn sie sich auflöst, wenn man eine schlechte Hefe verwendet mit niedriger Viabilität oder auch Vitalität, dann sterben die Zellen ab und die Innereien der Hefe, sind Aminosäuren, das sind Peptide, das kann unangenehm schmecken. A levedura também proporciona um amargor, uma astringência, né? Principalmente autolizada, né? Na autólise dela, ela acaba soltando aí as entranhas, vamos dizer assim, né? Os peptídeos aminoácidos que dão esse perfil amargo, né? Essa astringência na cerveja. Okay, und also mit Röstmalzen, das hat Dominik, denke ich, schon perfekt erklärt. Auch hier, wenn man das sehr stark einsetzt oder vielleicht nur ein Röstmalz ohne das Bouquet der anderen Malze, der anderen dunklen Malze, kann das sehr harsch werden, sehr unangenehm. Outro influenciador de amargor e astringência são os próprios maltes torrados, né? Se usados numa dose muito forte, eles realmente agregam muito desse amargor, dessa astringência, como o Dominik já citou na palestra dela. Und am Ende das Brauwasser. Also auch hiermit über die Mineralienfracht nimmt man direkt Einfluss auf die Bittere. Bom, a composição mineralógica da água também tem uma influência muito grande no amargor. Ela mesma pode dar uma sensação de amargor, né? Veja que é minerais. Magnésio, cálcio. O magnésio e o cálcio, né? Podem dar essa astringência, esse amargor na cerveja também. Okay, also das war jetzt mal kurz ein Einblick in diese Bitterstoffchemie, in die Bitterstoffe des Hopfens. Also da kann man eigene Vorlesungen halten über wahrscheinlich Tage, aber einfach ein kurzer Einblick. Esse foi um pequeno resumo das influências do amargor. Ele falou que esse assunto poderia ser discutido por 3 dias aí tranquilamente, mas ele tentou suprimir isso de uma forma. Agora sim nós vamos entrar
no assunto mais específico. Só antes de continuar, Sim. pergunta para ele se a HGV tem alguns estudos e se disponibiliza alguma coisa sobre biotransformação, interação de lúpulo com fermento, no caso. Habt ihr irgendeine Forschung über diese wie sagt man, Bioarbeit unter Hefe und Hopfen? Gibt es da eine Synergie oder irgend so? Es gibt schon auch Veröffentlichungen und Themen oder Arbeiten, die zeigen, dass glykosidische Hopfenaromen durch Hefe freigesetzt werden können. Also erst im Kontakt mit Hefe tritt dieses Aroma überhaupt zum Tragen. Existem alguns estudos, estão abertos ao público, que existem principalmente os glicosídeos do lúpulo, vamos dizer, só são liberados com a ação das leveduras. E aí esse aroma sim é, vamos dizer, liberado para o produto. Also auch, Andi sagt gerade noch Aminosäuren gebundene Aromastoffe. Also auch hier gibt es mit Hefekontakt dann Freisetzung. Alguns compostos também ligados a aminoácidos com a ação da levedura, que só assim eles são liberados, né? Então há sim trabalhos, depois qualquer coisa... Also was dann eigentlich dazu führt, wenn wir, ich denke es geht um das Thema Dry Hopping, wir empfehlen den Einsatz eigentlich nach Ende der Hopfe zur Reifung, weil da Hefe noch dabei ist, aber das Bier schon in sich etwas stabiler ist. Also man hat o que ele comentou para você assim como complementação é que por isso se recomenda fazer o dry hopping, vamos dizer, no final da fermentação, onde ainda existe a ação da levedura, um ambiente um pouco mais estável, né? E que essa levedura então possa trabalhar esses aromas. Und zu viel Hefe lagert auch Aromastoffe an, also das muss man sich schon bewusst machen. Also das kann dann auch den gegenteiligen Effekt haben. No final da fermentação também é interessante porque muita levedura também acaba absorvendo boa parte dos aromas também, então você tem uma perda aí de aromas, por isso mais no final da fermentação, né? Also wenn man bei Hopfendosage ist, wenn man ein hopfenaromatisches Bier haben will, das will ja nicht jeder, aber wenn man das will, das Thema Hopfenaroma jetzt auch noch kurz eine Rolle spielen und ich gehe jetzt mal in ein paar Folien auf Hopfenaroma ein. Ok, agora nós vamos entrar na questão de aromas, né? Para quem quer, na verdade, uma grande quantidade de aromas na cerveja, nós vamos entrar agora por vários slides aí na questão aromática. Bis heute sind ungefähr 400 Substanzen analysierbar. Es sind vermutlich mehr, aber bis heute analysieren können wir ca. 400 aus Hopfen. Und im Vergleich zu anderen Früchten, im Vergleich zu anderen Gewürzen ist Hopfenaroma sehr komplex. Então, compostos aromáticos analisáveis já foram detectados aproximadamente 400. Se sabe que existem muito mais, só que não são compostos que se consiga determinar ou analisar, né? E do reino vegetal é uma das plantas, é a planta que mais possui uma complexidade, a planta que possui maior complexidade de aromas, de compostos aromáticos. Also das Paradebeispiel dafür ist immer Vanillin, eine Komponente, eine chemische Komponente, das riecht sehr ähnlich wie eine natürliche Vanille. Nicht gleich, aber sehr ähnlich. Und das funktioniert beim Hopfen so leider nicht. Dass man mit einer Komponente, mit einem chemischen Stoff ein Hopfenaroma erzeugen kann. Bom, ele comentou que há uma dificuldade muito grande de se fazer compostos químicos com aromas idênticos aos aromas do lúpulo, né? Porque é muito complexo, é uma química muito complexa de muitos compostos. Okay, und also im Endeffekt ist die Summe aller Aromen das Hopfenöl. Also das Aroma des Hopfens steckt zu einem großen Teil im Hopfenöl. O conhecimento básico é que a soma de todos os óleos aromáticos, os óleos etéricos do lúpulo, é chamado também de óleos totais, né? Ou óleos do lúpulo ou aromas totais, né? É a soma de tudo. Ganz hat einen Haken. Es gehen nur ca. 60 bis 80%, andersrum, nur 20% circa in Lösung. Der Rest ist unlöslich oder wird während des Würzekochens verdampft. Bom, desses compostos aromáticos, na verdade, apenas no máximo 20% realmente vão solubilizados no produto, na cerveja, no mosto. O restante, os 80%, realmente acabam volatilizando, né, durante a fervura.
Okay, also das sieht man auch nochmal in dieser Folie. Von den 400 Komponenten im Hopfen sind ungefähr 50 Substanzen wiederzufinden im Bier. Der 50, das ist eine grobe Schätzung, sind chemisch verändert worden durch die Bierbereitung und 300 vermutlich so werden verdampft, absorbiert, treten im Bier überhaupt nicht mehr auf. Ok. Então, desses 400 ou aproximadamente 400 compostos aromáticos que se consegue analisar no lúpulo e, vamos dizer, na cerveja, 50 desses são identificados da mesma forma na cerveja, ou seja, eles são repassados, eles são transferidos para a cerveja na mesma composição do que foram analisados no lúpulo. Outros 50, eles são quimicamente alterados, ou seja, eles se fundem ou eles se combinam com outros compostos aromáticos e transformam-se num outro produto, né? E desses 400, 300 na verdade volatilizam durante a fervura, ou seja, nem acabam entrando, né, não entram na cerveja. Das ist auch der Grund, warum das, was man im Hopfen riecht, oft nichts mit dem zu tun hat, was man im Bier schmeckt. Por isso que quando nós cheiramos um lúpulo, não é exatamente o que a gente repassa para a cerveja, não é o mesmo aroma que a gente cheirou ali que realmente repassou para a cerveja. Normalmente é diferente. Okay. Jetzt bleibt nicht der Schwarz, auch hier ein paar chemische Hintergründe. Die, sagen wir, mengenmäßig größte Aromakomponente sind die Kohlenwasserstoffe, Monoterpene, Sesquiterpene und die aliphatischen Kohlenwasserstoffe. Die tragen aber zum Aroma relativ wenig bei, weil sie sehr flüchtig sind. Bom, nós vamos ter que entrar um pouco em química agora, né? Kohlenwasserstoffe, quem que pode me ajudar aí? Carbono, né? Cabe não? CO2. Hidrocarbonetos. Bom, então esses monoterpenos, sesquiterpenos, né? E alifáticos, né? Os alifáticos. São compostos importantes, mas que na verdade são um pouquinho. Wie war das? Die sind sehr flüchtig. Sind sehr flüchtig. Also Monoterpene, Sesquiterpene, ein Großteil dieser Stoffe geht bei der Kochung verloren. São compostos importantes, mas que na verdade durante a fervura eles acabam volatilizando boa parte ou a maior parte deles. Bei Dry Hopping sieht das ein bisschen anders aus. Já pro dry hopping a situação é diferente. Aí esses aqui têm uma importância. Kann es auch sein, dass man einen Teil der Komponenten, die hier zu finden sind, in dieser Gruppe auch im Bier analysieren kann und schmecken kann vielleicht auch. Dry hopping. Então, como ele falou, já no dry hopping a situação é diferente, esses compostos se solubilizam, né, ou seja, se incorporam na cerveja, e aí sim eles podem ser analisados até com equipamentos, né, e serem detectados numa quantidade maior do que se fossem dosados lá na fervura. Das ist das, was hier steht, also für das klassische feine Hopfenaroma, das man kennt, vielleicht aus einem deutschen Pilzbier, sind eigentlich fast ausschließlich diese sauerstoffhaltigen Verbindungen, die aromaaktiven Substanzen. Então vamos dizer, para uma dosagem, para uma lupulagem clássica na fervura, os compostos importantes são então os ligados ao oxigênio, né? Sauerstoff, ligados ao oxigênio. Então esses compostos dessa segunda parte que são importantes para a dosagem clássica na fervura. Qual é a temperatura de volatilização desses hidrocarbonetos? Kannst du sagen, die Kohlenwasserstoffe-Komponenten, in welcher Temperatur sind sie flüchtig? Das geht sehr schnell, also das ist wie bei einer Duftklappe, wo man eine Kerze drunter stellt und man braucht nicht kochend heißes Wasser, das ein Aroma abgibt. Das sind ähnliche Stoffe. Na verdade, assim, não precisaria nem temperatura de fervura. É um simples aquecimento com uma lâmpada, ele diz que todos os compostos já entram em volatilização. São muito rápidos, é muito rápido. Ich würde sagen 50, 60 Grad geht das auf jeden Fall schon los und je heißer, umso schneller, umso mehr. 50, 60 já foi tudo. Ja. Und ich mache das kurz. Das ist wirklich kompliziert, die Aromastoffchemie. Aber letztlich ist der Baustein all dieser Stoffe
das hier, ein Isopren, ein C5-Molekül, und aus diesem Molekül bauen sich dann viele oder fast alle Aromastoffe, besonders in dieser Gruppe der Terpene, zusammen. Und es ist Terpene kommt überall vor. Also alles, was in der Pflanzenwelt riecht, ist eigentlich irgendwo mit einem Terpen-Grundkörper ausgestattet. Ok. Bom, vai ficar complexo aqui o negócio. Bom, a molécula base de todos os aromas do lúpulo, e na verdade de todas as plantas que possuem algum tipo de aroma, é esse isopropeno. Então, qualquer composto aromático no reino vegetal é composto por uma molécula base de isopropeno. Tudo que se liga ao redor desse isopropeno é que vai gerar um aroma diferente, específico. Genau. Und also man unterscheidet dann Monoterpene, dann hat man zwei dieser Isoprenmoleküle, die miteinander reagieren, zu einem C10. Also aus 10 Kohlenstoffatomen besteht ein Monoterpen. Und eigentlich interessanter sind diese Beispiele. Also ich denke, ein paar dieser Komponenten sind dem Brauer auch bekannt, besonders Myrcen, das sehr stark verantwortlich ist für den grünen Hopfengeruch. Also immer wenn man frischen Hopfen riecht, ist das zu einem Großteil Myrcen, das man da in der Nase hat. Ok. Bom, falando então dos monoterpenos, os monoterpenos são compostos por duas moléculas de isopropeno, né? Isopropeno, né? Que o isopropeno é composto por 10 moléculas de carbono. É química pura ali agora. Mas vamos dizer, dos monoterpenos importantes para o cervejeiro e basicamente conhecidos pelo pessoal são esses compostos, né? E dentro desses o mirceno é um composto dos mais conhecidos e ele realmente é esse que dá no lúpulo aquele cheiro. Der Myrcen ist circa 50% des Hopfenöls ist Myrcen. Das ist megamäßig. Gerüchlich hast du gesagt. Etwas grün, stechend, ein bisschen grasig, kräuterartig. O mirceno que dá essa característica no lúpulo daquele aroma herbal, né, gramíneo, até picante, né? Então o mirceno, que é um grande composto, quer dizer, está bastante representado nos lúpulos, que dá esse aroma herbal gramíneo. Okay. Und dann ist die Logik dahinter eigentlich eine sehr einfache. Es gibt dann die Sesquiterpene. Sesqui deshalb, weil man ein ganzes Terpen und nochmal ein halbes hat. Und Sesqui ist halb. Deswegen Sesquiterpene. Dann hat hier dann... Tá. Daí vem logo depois dos monoterpenos, vem os sesquiterpenos. A explicação é bastante simples. Sesqui significa metade, então na verdade são praticamente ali dois isopropenos e mais metade, né, de um isopropeno seriam os sesquiterpenos, ou seja, três isopropenos. Und diese beiden, Beta-Carbophyllen und Alpha-Humulin, das sind mengenmäßig die bedeutendsten Sesquiterpene des Hopfens im Öl. Und das macht ca. 50% des Gesamtöls aus. Also zusammen mit Myrcen, Beta-Carbophyllen, Alpha-Humulin hat man schon eine große Menge des Öls, der Aromastoffe im Öl abgedeckt. Então, dos sesquiterpenos, os compostos importantes são o carofileno e o humuleno. Na verdade, esses dois já representam 50% dos óleos totais, né? Somados com o mirceno, esses três praticamente representam o grande, vamos dizer, a maior porção dessa composição aromática dos óleos totais. Und am Ende sind sie aber trotzdem nicht relevant, wenn man sie im Halsbereich einsetzt. Also das nochmal einfach als wichtige Info. Diese ganzen Aromakomponenten sind leicht flüchtig. Só que eles estão em maior quantidade, são os mais importantes, mas se dosados na fervura, eles são pouco importantes. Por quê? Os três são extremamente volatilizáveis, né? Ou seja, não entram na cerveja no processo quente. Und es gibt dann, wie gesagt, diese oxidierten Formen und das bekannteste Molekül oder die bekannteste Aromakomponente des Hopfens, Linalol. Oxidiert? Oxidiert ist ein Monoterpenoxid.
Então, um composto importante e um representante importante desse grupo, na verdade, são os monoterpeno-oxídeos, que são, na verdade, oxidações, né, desse composto, já é um subcomposto oxidado, e um representante desse grupo muito conhecido é o linalool, né? Und also diese Oxidation, diese Gruppe, diese polare Gruppe macht das Linalool viel besser löslich. Also das kann in einer Würze, in einem Bier gelöst werden und vor allem bleiben. Also das hängt mit diesem Sauerstoff fest. Então, vamos dizer, esse composto, quando ele se oxida ou quando ele sofre oxidação, ele se torna muito mais solúvel durante o processo quente, né? Und da reichen 10 Mikrogramm pro Liter, dass das sehr gut schmeckbar und riechbar ist. Und das ist ein Aromastoff, den viele mit klassischem Hopfenaroma verbinden. Also dieses Noble Hop Aroma. O linalool, ele é considerado, vamos dizer, nos lúpulos aromáticos, esse aroma fino, o aromático fino, né? E 10 microgramas desse composto linalool já são suficientes para um aroma bastante intenso na cerveja. Mas é um composto de oxidação, né? Okay. Und um das abzuschließen, also das kann man auch beliebig lange ausdehnen. Vielleicht noch ein paar Beispiele für klassische Aromen, die man aus Cascade kennt. 4-MMP, das ist eine Komponente, die Schwefel enthält und auch sehr gut löslich ist und extrem geringe Mengen reichen, um einen intensiven Eindruck zu erzeugen. Bom, para a gente, vamos dizer, resumir um pouco o assunto, existem aí, ele vai explicar 2 compostos importantes. O primeiro desse é o 4-MMP, né, que possui uma ligação com enxofre, né, encontrado no lúpulo Cascade, né, que em concentrações bem baixas ele já se mostra bastante intenso. Also in niedrigen Konzentrationen ist das angenehme Cassis-Note, wenn man das vertreibt, wird das Katzenbisse. Bom, esse composto em doses bem baixas, ele dá o aroma de cassis, mas em doses maiores do que essa, já fica com o aroma de urina de gato. Also das ist der Albtraum eines jeden Analytikers, wenn sein Gerät kalibrieren muss, weil der ganze Raum vamos dizer, esse urina de gato em doses aí maiores do que essas 10 microgramas realmente impregna uma sala toda aí com um cheiro. Okay, und weil das Ganze nicht kompliziert genug ist, gibt es jetzt noch eine abschließende Betrachtung zu dem Aromabeitrag eines Aromastoffs. Bom, para não entrar muito nessa parte mais técnica, ele vai entrar agora nessa questão da transferência desses aromas ou das concentrações de algum composto aromático para a cerveja. Okay, also ich habe mir jetzt einfach mal 2 Stoffe rausgenommen, die mengenmäßig Bedeutung haben, 10 und Linalool. Então ele escolheu 2 compostos que na visão dele são 2 compostos importantes e estão em maior quantidade no lúpulo, né? E nós vamos destrinchar eles agora. Okay. Also wenn ich jetzt ein Analysenergebnis bekomme für den Gehalt im Hopfen, sehe ich mir 10, Beispiel 1000 Milligramm pro 100 Gramm Hopfen, Linalool 10. Dann ist die erste Vermutung, das wird sicherlich einen Einfluss haben, weil so viel drin ist. Einen Einfluss, einen Geschmackseinfluss haben, weil so viel Menge in dieser Probe enthalten ist. Bom, pegando como exemplo aqui então uma análise de lúpulo, né? Nesse caso um exemplo, o Mirceno 1000 miligramas para 100 gramas de lúpulo em pellets, né? E o linalool 10, né? Só com essa análise aqui você já pode ter a certeza de que o Mirceno, ou seja, as características aromáticas do Mirceno vão se destacar muito nessa análise ou nesse lúpulo. Und jetzt sind 2 Dinge ganz entscheidend, ob man es in einem Bier wirklich schmecken und riechen kann. Das ist einmal der Schwellenwert im Bier, also ab welcher geringsten Konzentration kann ich den Stoff wahrnehmen. Und was geht denn überhaupt ins Bier über, die Transferrate? Das 150 ist der Schwellenwert. Genau, das ist der Schwellenwert. Okay. Geruchs- und Geschmacksschwellenwert. Então, o limiar de percepção, vamos dizer, a concentração mínima que tem que existir na cerveja para que se perceba esses 2 compostos, no caso do Mirceno,
é aproximada aí 150 microgramas por litro, né? E do linalool, como a gente já havia falado antes, em torno de 10, né? Acima de 10, ou seja, 10 para cima, já se consegue aromaticamente ou sensorialmente perceber a presença desses dois compostos. Okay. Was man jetzt sieht, Linalool ist viel mehr geruchsaktiv, also man hat einen geringeren Schwellenwert. Es geht deutlich besser in Wir über, weil es polar ist, durch diese polare Gruppe, durch die oder durch die Sauerstoffgruppe, die es enthält. Und am Ende hat man hier eine Menge, die einen Aromabeitrag leistet bei Linalool. Und genau umgekehrt bei Myozin. Como vocês podem ver, a taxa de transferência, ou seja, a solubilização desses dois compostos, o linalool ele é muito mais solúvel, quer dizer, muito mais facilmente solubilizado na cerveja ou no mosto. Já o mirceno é bastante baixo, né? E outro detalhe, o linalool tem um limiar de percepção bastante baixo, então uma dosagem bem pequena já é facilmente percebida aromaticamente, sensorialmente, né? E na verdade, o incremento de aroma, o mirceno no final acaba não incrementando praticamente nada, e o linalool sim, esse sim tem essa incorporação no produto final, a percepção sensorial dele, a presença dele no produto final. Eu perguntei há pouco sobre biotransformação, que é uma área. Agora, a interação entre esses linalool e geraniol, o que é precursor de que lúpulos casariam bem, né, que se complementam ou potencializam um ou outro nesse caso? Er fragt, diese Mischung von Hopfen halt mit Emphasis in Linalool, diese Synergie, wie könnte ich das erklären? Alex, hilf mir da mal. Synergie zwischen Linalool und Geraniol, Geraniol, was ja. und was und welche Hopfen sollte man benutzen, Genau. um das bisschen den Geschmack zu erhöhen, und was ist Also es gibt Synergien, ganz klar. Also es ist dann das, was das Ganze noch mal kompliziert. Jetzt weiß ich das für eine Reinsubstanz. In einer Mischung kann das anders aussehen, durch synergistische Effekte, und im Endeffekt, wenn ich eine bestimmte Aromakomponente über den Geschmacksschwellenwert heben will, muss ich halt in den Sortenmappen schauen, ob ich eine passende finden kann. Zum Beispiel für Linalool Saphir. Das ist eine Sorte, die extrem viel Vergleich hat. Ele falou que existe essa possibilidade, né? Logicamente você vai ter que pegar a análise desses lúpulos e realmente fazer essa composição buscando ultrapassar o limite de percepção, né? No caso o linalool, ele disse que um lúpulo que é excepcionalmente forte no linalool é o Zafir, né? O Zafir realmente tem essa característica de altas doses de linalool. Pergunta para ele se ele tem isso disponível, esse tipo de... Hast du irgendeine Forschung oder irgendeinen Vortrag über diese Synergie von diesen Hopfen? Es gibt zum Beispiel eine Arbeit von Hanke, wo das noch betrachtet wird. Also es gibt ein paar Veröffentlichungen zu diesem Thema. Wenn man eine Karte gibt, tem materiais, ele disse que depois passar um cartão de visita ele te manda daí as, né? Müssen wir auch noch bedenken, Alex, Ja. die Menge oder die Konzentration an diesem Komponenten ist ja oft um ein tausendfach niedriger als die Esterkonzentration, die von den Hefe-Aromastoffen kommt. Das heißt, du kannst jetzt die Hopfenölkomponente nicht getrennt von der Biermatrix oder vom Bier betrachten, weil die müssen sich auch durch diese Wolke an Estern, müssen sie sich selber durchkämpfen, um sich bemerkbar zu machen. O Carlos comentou um fato que não adianta, vamos dizer, analisar só vamos dizer, esses compostos aromáticos, mas temos que analisar a cerveja como um todo, principalmente os ésteres dessa cerveja gerados pela levedura, né? Que na verdade esses aromas eles precisam se destacar ou harmonizar até com esses ésteres, né? Então certo, Carlos? Essa é uma análise que precisa ser feita também para se conseguir uma harmonia do que você tem lá de outros aromas dentro dessa cerveja. Por sorte, mas lamentavelmente a gente não tem como falar branco ou preto, porque vai depender muito da matriz da cerveja que você quer.
Então, a mesma regulagem, o mesmo jeito, com as mesmas concentrações de compostos aromáticos, para dar concentrações, para dar percepções. Até o pH da cerveja muda o composto aromático do lúpulo. Sogar das pH ändert die Aromakomponente vom Hopfen. Ja. Also es ist wirklich am Ende das beste Instrument ist Nase und probieren. No final das contas, como ele falou, o melhor instrumento para se analisar se a coisa deu certo ou não é o nariz e a boca, né? Então, fazer análise sensorial e ver se deu certo. Né? Also, ich glaube, was Andi jetzt noch erwähnt hat, diese Aromen sind auch nicht stabil. Also gibt Geraniol oder Citronellol, wie auch immer, so Reaktionswege, die während der Bieralterung stattfinden können, die auch während der Gärung stattfinden können. Also es ist hochkomplex. Es ist immer noch Teil der Wissenschaft, wo viel gearbeitet wird, aber die letzte Weisheit gibt es dazu noch nicht. O detalhe é que esses compostos eles se mudam, se alteram durante o processo. O genaniol, o linalol, durante a fermentação eles sofrem alteração, oxidação, durante a maturação, o envelhecimento da cerveja. E esses são estudos que ainda estão em andamento, não existe uma regra, não existe uma finalização sobre esse assunto. Okay. Ich denke, aufgrund der Zeit, also wir sind schon recht nah dran wahrscheinlich, oder? Macht dir keine Sorge. Keine Sorgen, okay. Gibt es noch einen Bereich, der für das Thema Hopfendosage eine Rolle spielt, und das sind die Polyphenole. Also auch das bringt man mit Hopfen, mit Pellets, auch mit zumindest Ethanolextrakt noch. CO2-Extrakt hat nicht mehr viele Polyphenole, aber mit Ethanolextrakt und vor allem Pellets bringt man Polyphenole in Lösung. Um assunto que ele vai falar agora, que é importante na questão da dosagem de lúpulo também, é a atenção em cima dos polifenóis, né? Lúpulos em extrato de lúpulo já não possuem essa quantidade de polifenóis, mas os pellets, o lúpulo em flor, logicamente, agregam uma quantidade importante de polifenóis na cerveja, que também tem uma importância nesse buquê. Also Polyphenole in anderen Lebensmitteln haben einen sehr guten Ruf. Also Kaffee, Tee, Rotwein, überall sagt man, die haben eine gesundheitsfördernde, gute Wirkung. Nur in Bier, in manchen Brauerköpfen ist es immer noch so, dass viele Vorurteile zu Polyphenole gibt. Bom, os polifenóis em outros segmentos de bebidas, eles têm uma importância e eles são bastante desejados, no caso de chá, do vinho, né? Para os cervejeiros mais antigos, o polifenol sempre foi um vilão, né? E na verdade a situação é um pouco diferente do que se acreditava. Also diese Vorurteile kommen oft noch aus der Zeit, wo Hopfen mit sehr viel Sauerstoff in Kontakt kam, wo er nicht linear verpackt wurde, wo er im Ballen relativ warm gelagert wurde und die Polyphenole sich unangenehm oder unvorteilhaft verändert haben. Bom, esse pensamento antigo de que os polifenóis são ruins, logicamente vem da época onde a armazenagem do lúpulo já era precária, né? O sistema de refrigeração, a própria oxidação dos lúpulos, né? Então, processos antigos realmente traziam uma oxidação dos polifenóis e um aroma indesejável, né? Não equilibrado, não harmonioso. Ja, und heute ist das anders, das wissen Sie alle. Hopfen wird in Kühlhäusern gelagert, er ist inert verpackt, also mit Stickstoff oder Kohlensäure gespült vor der Verpackung. Die Kochdauer ist deutlich weniger wie noch vor 10, 20, 30 Jahren. Und man bringt jetzt Polyphenole ins Bier, die frisch sind, die nicht polymerisiert sind, also nicht die hochmolekularen Polyphenole, sondern eher die niedermolekularen. Então a situação mudou. Hoje em dia a armazenagem, o processamento do lúpulo é muito mais moderno, em temperaturas baixas, né? Não há mais uma oxidação intensiva, um envelhecimento intensivo desses polifenóis, que no passado eram moléculas de alto peso molecular. Hoje então você dosa na cerveja polifenóis frescos, e esses polifenóis frescos com um peso molecular mediano, né? As fervuras também no passado eram muito longas, né? Em torno aí de 120 minutos, hoje já se reduz aí abaixo até de 60 minutos, né? Então se percebeu uma influência positiva no incremento desses polifenóis frescos na cerveja.
Und man sieht, Polyphenole sind eigentlich sehr gut löslich, also nicht so wie viele Hopfenaromastoffe, sondern auch wenn man das relativ am Ende gibt, Whirlpool, geht noch viel oder ein hoher Anteil der Polyphenole tatsächlich in Lösung. Os polifenóis são facilmente, ou são solúveis, são bem solúveis durante a fervura, né? Como vocês podem ver aqui, os índices de incorporação, os rendimentos de extração de polifenóis, até no Whirlpool ainda bastante alto, né? 40% a 60%. Und das ist jetzt ein Ausschnitt aus einer Verkostung, aus einer Studie, wo man sieht, mit steigender Hopfendosage und damit auch mit einem höheren Anteil an Polyphenole wird die Vollmundigkeit höher. Esse aqui é um estudo que foi feito então com cervejas onde a dosagem logicamente foi sendo aumentada, né? E se percebeu que vamos dizer, a trincabilidade ou o corpo dessa cerveja foi se tornando cada vez melhor ou mais arredondada conforme foi se incrementando a dosagem também desses polifenóis. Gleiches auch für die wahrgenommene Qualität der Bittere. Also auch hier sagt man, okay, mehr Hopfen, mehr Polyphenole wird das vielleicht unangenehm, und in dieser Studie war es eher umgekehrt. Also die Bittere, die Qualität der Bittere wurde besser bewertet. Se percebeu também que com o incremento de polifenóis, ou seja, com a maior dosagem de lúpulo, também há uma percepção de melhor qualidade desse amargor, vamos dizer, no corpo da cerveja, a maior qualidade do amargor. Okay. Und mit dieser Folie sind wir jetzt eigentlich da, wo ich hin wollte, bei der Berechnung der Hopfengabe. Bom, e agora, vamos dizer, criamos os conceitos básicos para entrar agora nos cálculos de lupulagem. Also ich denke, diese Formel kennt jeder Brauer, vom Heimbrauer bis zum Großbrauer, weil man das immer wieder braucht, um seine Hopfendosage entsprechend anzupassen. Und es gibt in dieser Formel zwei Faktoren, die ein bisschen manchmal für Verwirrung sorgen. Das ist hier die gewünschte Bittere in Bier und die Bitterstoffausbeute. Bom, essa é a fórmula básica que desde um homebrewer até uma mega cervejaria é a fórmula básica para cálculo da lupulagem, né? Mas dentro da fórmula existem dois fatores que ele considera que há confusões entre os cervejeiros, existem erros aí de interpretação, que é o amargor desejado na cerveja e o rendimento de amargor. Und also es gibt ein paar Dinge, die man beachten muss, um jetzt eine unserer Meinung nach richtige Hopfendosage durchzuführen. Und der erste Punkt ist die für die Hopfen-Alpha-Gehaltbestimmung angewandte Analytik. A primeira coisa, o primeiro detalhe que precisa se tomar um grande cuidado no cálculo da lupulagem é inicialmente a metodologia que foi usada para se determinar o alfa-ácido da embalagem ou do pellets ou do lúpulo que você está usando. Wir fangen mal unten an. Eine normalerweise für Pellets verwendete Analyse ist die bei uns EBC 7.5, also der Konduktometerwert. Então ele vai começar por essa de baixo, essa análise não específica, que na verdade é a metodologia EBC 7.5, que é por condutimetria. Also was da ganz wichtig ist, sich zu merken, ist, man erfasst damit fast alle Bitterstoffe. Das ist nicht nur Alphasäure, sondern man hat auch Begleitbitterstoffe, die auf diese Analytik anspringen. O que tem que se tomar cuidado nessa análise é que ela engloba todos os compostos de amargor, né? Não só alfa e beta ácidos, mas todos os outros compostos. Und bei der spezifischen Analyse mit HPLC bekommt man tatsächlich den Peak für Alphasäure. Und dementsprechend ist der in der Regel niedriger wie der Konduktometerwert. Já essa análise específica que é feita com HPLC, né, que é a EBC 7.7, essa sim determina apenas a quantidade de alfa-ácido ou isoalfa-ácidos, né? E por isso essa análise normalmente apresenta valores mais altos de amargor do que esta. Und was jetzt einfach wichtig ist, ist das nicht zu vermischen. Also wenn man jetzt hier die gewünschte Bierbittere in IBU angibt, auf Bitter Units, dann sollte man, weil auch diese photometrische IBU-Analyse mehrere Bitterkomponenten erfasst, dementsprechend dafür auch den Konduktometerwert des Hopfens kennen und nicht die spezifische Analyse. Verstehst du? Ja, ungefähr.
Então ele recomenda, vamos dizer, para calcular o IBU, ou seja, o amargor total, né, que se use, que realmente se analise essa não específica, né, que pega todos os compostos de amargor. Ich weiß aber nicht, unsere Analysen, unsere Paketen sind von welchen? 7.5. Só para esclarecer, então, as embalagens que nós temos na agrária, da HVG, na etiqueta lá, o alfa-ácido, ou seja, o amargor ali, é em cima dessa análise, tá? Do amargor total. Economizou uma pergunta. Eu sabia que alguém ia perguntar. Das ist grundsätzlich so, also wenn man sich diese Dinge nicht bewusst macht, dann besteht natürlich die Gefahr der Über- oder Unterbezahlung von Bitterstoffen. Vejam só que só nesse detalhe você pode já gerar algum erro no teu cálculo de uma super ou subdosagem, né? Simplesmente por não levar em conta a análise que foi feita aqui. Und ein Punkt, da werde ich jetzt noch ein bisschen intensiver drauf eingehen, ist die Bitterstoffausbeute. Das ist in der Formel oft mit 30% angenommen zu Kochbeginn, aber auch das ist ein grober Schätzwert. O outro detalhe que ele vai se aprofundar bastante agora é a questão do rendimento de amargor, né? Se leva como base, mais ou menos, no início da fervura, 30% de rendimento. Mas na prática, ou seja, analisando realmente isso, se percebe que não é bem assim, né? Also man sieht hier auf diese Bitterstoffausbeute. Also ich habe hier Hopfen, gebe ich zu einem Zeitpunkt X in die Pfanne. Wie viel Isomerisierung und wie viel Bitterstoffausbeute ich am Ende bekomme, hängt hier von einer Vielzahl von Faktoren ab. Bom, analisando então de uma quantidade de 100% de lúpulo, né, existem vários fatores que nós vamos destrinchar agora que interferem nesses rendimentos, ou quanto você vai conseguir extrair de alfa-ácido, ou seja, de amargor aí desse lúpulo. Und also hier, das ist wieder diese Annahme, dass man 70% bis ins fertige Bier verliert, 10% bleiben im Hopfenträger ungefähr übrig, im Heiß- und Kalttrub bleiben Bitterstoffe. Also wenn man das probiert, das schmeckt bitter. Auch bei der Gärung und Lagerung verliert man noch deutlich, ca. 30% der Bitterstoffe, weil der pH sich verschiebt und weil an der Hefe ein bisschen was angelagert wird. Und über Oxidation können auch noch Bitterstoffe verloren gehen auf dem Weg ins Bier. Bom, durante o processo nós perdemos praticamente aí 100%, né, aproximadamente 70% desse amargor que nós gostaríamos de ter na cerveja, 70% é perdido, principalmente no bagaço do lúpulo, né, no bagaço, ou seja, o que sobra ali, que não se solubilizou. No trube quente e frio nós temos uma perda aí de 30%, tanto que o trube quente é bastante amargo por isso, né? Na fermentação, maturação, nós temos mais uma perda de 30%, principalmente pela queda do pH e a reabsorção ou absorção de compostos de amargor pela própria levedura, né? E, logicamente, ainda mais uma coisa de oxidação, principalmente oxidação e decomposição térmica. Okay, ganz kurz, wir gehen durch. Einmal die Einflussfaktoren und wie sich das auf Ausbeute, auf diese Merisierung auswirken kann. Alex, Uma perguntinha. Tenho percebido que durante o pré-hopping está aumentando o pH da cerveja, né? Que componente a gente deve considerar dentro de uma análise de lúpulo, por exemplo, para considerar quanto que ele vai aumentar no meu pH? O alfa-ácido obviamente não é porque ele deveria baixar, né? Você quer saber qual o que eu levo em consideração para identificar quanto que vai aumentar o meu pH da cerveja pelo pré-hopping, né? Er sagt beim Dry-Hopping hat er eine Erhöhung von pH. Und er wollte ja wissen, oder wenn du es weißt, von was kommt das und ja, was müsste man da analysieren oder beachten? Was hast du gesagt? Das hängt von der Menge des Hopfens ab, Blattmaterial und so weiter. Also je mehr Hopfen man gibt, also je 100 Gramm sagt man ungefähr 0,9 pH. Erhöhung? Ja. 100 Gramm pro was? 100 Gramm pro litro. Bom, ele falou que depende muito da variedade e da quantidade de material folhoso que esse pellets tem. Mas assim, numa regra básica, a cada 100 gramas por hecto, a cada
100 gramas por hecto você sobe 0,5 unidades de pH. 0,05. 1 oder 5? 0,05 bis 0,1. Das hängt natürlich immer ab, wie es De 0,05 a 0,1%, depende desse PLC, quantidade de material. Na regra. Okay. Also bei der Zeit, ich meine, im Endeffekt sind die meisten Brauereien in ihrer Kochung limitiert. Also man kocht heute nicht mehr 2 Stunden. Trotzdem kann man über die Kochzeit natürlich die Ausbeute erhöhen oder durch Verkürzung auch erniedrigen. Das sieht man hier in dieser Grafik, also die Ausbeute an Isoalphasäuren in Abhängigkeit der Zeit. Und man sieht hier eigentlich bei 70, 80, 90, 100, 110, 120 Grad immer den gleichen Verlauf. Es gibt einen Anstieg natürlich mit zunehmender Kochdauer und genau, der läuft. Bom, o primeiro fator, logicamente conhecido por todos, é o tempo de fervura, né? Hoje, logicamente, se tenta reduzir ao máximo o tempo de fervura, até por questões de tempo e energia, né? Não se ferve mais 120 minutos como no passado, e sim 60, né? E aí esse gráfico nada mais mostra que, logicamente, quanto maior o tempo de fervura, maior o rendimento, maior a isomerização, maior o incremento de amargor, né? Aqui mostrando com 60 graus como os rendimentos, né? E aí indo para 180, 120, não, está acima de minuto, né? Aqui são as temperaturas, né? 100 graus, né? Aqui é o padrão, 100 graus, e aqui os tempos de fervura, logicamente a solubilização, a isomerização e a intensidade de amargor aumentam com o tempo de fervura. Okay. Und das, hier steht es noch in Deutsch. Unter 80 Grad gibt es keine Isomerisierung. Also wenn das in den, zum Beispiel vor der Würzehopfung oder sowas gemacht wird, hat man eigentlich kaum Isomerisierung, noch unter 80 Grad. Esse pedaço dessa folha aqui acho que não foi traduzido, passei batido. Mas aqui nada mais é o seguinte, que abaixo de 80 graus não há isomerização, tá? Precisa de uma temperatura acima de 80 graus para iniciar o processo de isomerização. Das Maximum wird keiner in seiner Brauerei erreichen wollen. 4 Stunden kocht niemand mehr. E a máxima isomerização você consegue com 120 graus, com pressão, ferver por 4 horas. Que ele acredita que ninguém vai querer tentar fazer isso, né? Mas seria o limite de isomerização possível. Und also das ist noch eine Sache, die sollte man einfach im Kopf haben. Eishaltezeit, also damit auch Isomerisierungszeit, ist auch noch im Whirlpool und während der Kühltauer. Um fato importante, ele quer que todos tenham atenção a isso, que na verdade o tempo, a fase quente não se refere apenas ao tempo de fervura, e sim ao tempo de Whirlpool e o processo até o resfriamento do mosto. Então toda essa fase é considerada fase quente e há isomerização em todas essas etapas. Okay. Und dann, also ganz entscheidender Faktor über die Ausbeute bzw. über die Löslichkeit der Alpha- und Isoalphasäuren bestimmt, ist der pH-Wert. Bom, um fator importantíssimo para a solubilização e isomerização do alfa-ácido, para isoalfa-ácido, é principalmente o pH. Also hier in dieser Tabelle, wenn man schaut, ein Würze-pH von 5,2 bei der Kochung ist schon sehr niedrig, aber wie stark die Abhängigkeit ist von 5,9 auf 5,2, die Löslichkeit der Alphasäuren. Also die Alphasäuren müssen ja erstmal gelöst werden, bevor sie isomerisiert werden können. Dann sieht man hier von 480 auf 84 durch einen pH-Sprung von nur 0,7. Aqui o que ele comenta é o seguinte: vejam que uma pequena diferença de pH de 5 para 5,2, ou mais brutal ainda, de 5 para 5,9, qual a diferença da solubilização? Porque primeiro, para isomerizar, você precisa solubilizar o alfa-ácido, né? Você precisa incorporar ele no líquido. Então vejam como a incorporação, como é brutal ali de 5 para 5,2, de 40 mg por litro para 84, com apenas 0,2 unidades de pH, né? Então se percebe aqui realmente o pH uma influência enorme aí na solubilização e logicamente depois na isomerização. Ja, das führt eben dazu, dass was in den
allermeisten Brauereien ja auch so gemacht wird. Wenn man biologische Säuerung betreibt in der Würzepfanne, dann besser zu Kochende, nicht zu Kochbeginn. Fator importante, pessoal, é que, como na Alemanha também, ou qualquer outro país, se recomenda então na fervura, se for fazer um ajuste do pH, que não se faça durante o processo inicial, e sim no final da fervura, na questão fervura, né? Então que se faça um acerto do pH para baixar o pH mais para o final. Né? Ja, Alexander. Gibt es einen Qualitätsunterschied an der Bitterheit zwischen höherem pH und niedrigem pH? Ja, also höhere pH, bessere Ausbeute, aber schlechtere Qualität. Das ist eigentlich so. O Alexander perguntou se existe diferença de qualidade entre um amargor com pH mais alto e mais baixo. Also vor allem im Bier-pH. Also während der Würzebereitung vielleicht noch nicht so dramatisch, aber Bier-pH, da merkt man da schon, ob man dann 4,5, 4,8. Du hast jetzt gesagt, höhere pH, bessere Ausbeute, schlechtere Qualität. Ja, also vor allem dann im Bier-pH. Ich meine, oft ist es so mit einem hohen Würze-pH, wenn man anfängt in der Gärung, kommt man am Ende auch nicht so weit runter. Deswegen ist da schon ein gewisser Zusammenhang, aber wirklich deutlich schmecken kann man es im Bier, wenn der Bier-pH vergleichsweise hoch ist. Dann ist die Bittere nicht so angenehm wie mit niedriger pH. Bom, em regras gerais, pHs mais altos resultam num rendimento de amargor maior, mas a qualidade, a harmonia, né, no pH, no amargor não é tão interessante. A gente sabe que, por causa da coagulação proteica, né, a intensidade da fervura e o ajuste do pH são importantes, né? Como que... Porque ele falou que o ideal seria o pH no fim da fervura, mas isso não vai causar uma instabilidade proteica na cerveja? Ja, erklärt über die pH-Senken beim Kochen ist ja wichtig für die Eiweißflokkulierung, die Eiweißabscheidung. Ne? Und er fragt, aber diese Säuerung von der Kochen am Ende, kann es irgendein Problem geben mit diesen Eiweißkoagulierung, diese ganze Eiweißabscheidung? Also meine Erfahrung nicht. Nee. Also ich kann es nicht nachempfinden, dass das große Probleme machen würde, was den Eiweißdruck angeht. Also beim Maischen, da gibt es auch noch dieses Thema Maischesäuerung, das lasse ich jetzt mal außen vor. Da hat es natürlich großen Einfluss, aber bei Würzesäuerung, ich hatte nie Probleme damit. Não há interferência nesse processo da coagulação, mesmo você acidificando, vamos dizer, a fervura, no final da fervura, você tem o mesmo efeito, né? Não tem nenhum ponto negativo. Qual é o ponto positivo, então, de fazer no final e no começo? Was ist der Vorteil dazu, diese Säuerung am Ende der Kochung? Im Endeffekt, dass man eine höhere Ausbeute bekommt. Also wenn man auf Ausbeute kreist, ja, die Bitterstoffausbeute, weil die Isomerisierung effizienter abläuft, weil die Alphasäuren sich besser lösen, erstmal und dann dementsprechend auch besser isomerisiert werden können. Bom, a vantagem de se fazer essa acidificação no final da fervura é principalmente buscando maior rendimento de amargor, né? E logicamente, daí consequentemente também maior qualidade desse amargor. Okay. Ein Faktor, der auch mit reinspielt, ist ich gehe nochmal zurück, vielleicht Sie haben es bestimmt gelesen, aber das Brauwasser spielt auch für den pH natürlich eine Rolle, so wie beim Maischen auch, und Verwendung von Ofen. Also in dem Augenblick, wo ich Reismais-Sirup einsetze, habe ich in der Regel etwas niedrigere Würze-pHs aufgrund der fehlenden Pufferung und damit auch etwas schlechtere Ausbeute. Bom, a água cervejeira, logicamente, também muito importante nos rendimentos de amargor, mas ele citou aqui principalmente cervejas que se usa uma quantidade de adjuntos, né? Milho, arroz e açúcar, vamos dizer assim. Normalmente eles têm essa cerveja, esse mosto tem um poder tampão mais baixo e normalmente uma redução de pH maior e por isso também normalmente um amargor não tão harmonioso. Okay, und das Produkt am Ende zwischen Pellets Typ 90 und 45 gibt es kaum Unterschiede, was die Ausbeute angeht. Hopfenextrakt hat am Ende der Kochung, während der Kochung sieht der Verlauf etwas anders aus, aber am Ende der Kochung, aufgrund der doch geringeren,
nicht vorhandenen Feststoffgehalte, an denen Bitterstoffe auch absorbiert werden können, höhere Ausbeuten, leicht höhere Ausbeuten. Quanto a rendimentos, né? Quanto ao tipo de produto, então ele comentou que o T45 e o tipo 90, né, que são os dois tipos de pellets que nós temos, não há diferença de rendimento entre um tipo e outro, o tipo 45 e o T90, pellets. Já na questão extrato, por ele não possuir a matéria seca, ou seja, a parte, vamos dizer que viraria bagaço, né, e não há, portanto, uma retenção de amargor nessa matéria seca, o extrato tende, logicamente, a ter rendimentos maiores. Né? Also gerade in den Wartburger Kreisen hat das ja quasi, führt das gerade zur Wiederbelebung der Dornenhopfen. Also hier ist die Ausbeute doch deutlich schlechter, weil die Lupulinrüsen noch intakt sind und die Bitterstoffe da langsamer oder zum Teil auch gar nicht rausgelöst werden. Lúpulos em flor, logicamente, apresentam rendimentos do mais baixo desse grupo, né? Principalmente pelo fato de que a lupulina ainda está dentro do envoltório, né? Está protegida ali e ainda acaba ficando intacta até o processo final. Então há pelo menos aí 10 a 15% a menos de rendimento em cima de outros produtos já industrializados. Okay, und am Ende auch die Höhe der Hopfengabe entscheidet über die Ausbeute, ein klein wenig zumindest. Und wenn wir in diesem Bereich 40 bis 60 Milligramm pro Liter, das ist der Effekt nicht sehr gut, es gibt eigentlich keinen Effekt. In dieser Menge, wenn man dann hier, da ist man schon bei einem deutschen Fließ, da hat man wahrscheinlich am Ende 30 Liter-Einheiten im Bier. Bei solchen Bieren gibt es einen Einfluss. Je mehr Hopfen, umso schlechter die Ausbeute. Bom, quanto à quantidade de lúpulo a ser dosada, na regra geral, lógico, quanto mais melhor, mas o que se percebeu é que em quantidades de 40 até 60 mg por litro, não há uma grande influência nos rendimentos. Então, até 60 mg por litro, os rendimentos são normais. Já em dosagens já de 80 a 160 mg, já se percebe rendimentos menores de amargor comparado com dosagens pequenas. Okay, und am Ende noch, auch wenn man an das Thema Barleywein denkt, ein Einflussfaktor ist die Stammwürze. Und hier ist die grundlegende Tendenz, je höher, umso schlechter ist die Ausbeute. Und das hängt natürlich hier, man sieht auch den Einfluss des Hopfenprodukts, auch ein bisschen davon ab, was sich einsetzt. Aber am Ende die Aussage ist hier schon sehr deutlich, je höher die Stammwürze, umso schlechter die Ausbeute. Bom, como nós estamos na linha aí das cervejas altamente concentradas, aqui essa pequena tabela demonstra as diferenças de rendimento para um extrato de 10 platos, 12,5 e 15, né? Então, em cima também dos diferentes produtos de lúpulo, né? Então, percebe-se logicamente aqui que quanto mais concentrado o extrato ou o mosto, menores são os rendimentos, ou menores esperados devem ser os rendimentos. Und die Gründe sind hier geschrieben, weil man mehr Eiweiß durch das Mehr an Schüttung in das Bier oder in die Würze mit einbringt, hat man am Ende auch eine stärkere Eiweißkoagulation und mehr Eiweißdruck, der dazu führt, da lagern sich Bitterstoffe an, dass die Bitterstoffausbeute sinkt. E o principal fato, pessoal, do rendimento ser menor está relacionado principalmente à coagulação proteica. Cervejas mais concentradas resultam de uma carga maior de proteína, maior coagulação e maior arraste dos compostos de amargor para o truque quente. Então, as perdas são maiores. Könnte man sagen, dass wenn man dann Malze mit wenigem Eiweißgehalt benutzt oder Biere oder zum Beispiel Weizenbiere, die mehr Eiweiß haben, dass dann die Ausbeute niedriger ist? Alexander Das ist perguntou. immer die Frage, ob man das am Ende auch wirklich noch messen kann und vor allem schmecken kann. Okay. Aber ja, also die Theorie würde erstmal so vermuten lassen. Alexander perguntou se então se usarmos maltes com proteína baixa ou no caso cervejas de trigo com proteínas mais altas, não é isso? Proteína, se a proteína de trigo com proteína mais alta, se o rendimento seria menor. Ele falou que na lógica sim, mas a pergunta é se isso vai ser percebido, se isso é perceptível depois sim ou não.
pH-Phänomen tritt eben auch auf durch die höhere Schüttung, dass man in der Regel in der Würze niedrigere hat. Sim. Nessa tabela, ela não é proporcional, não é simplesmente fazer uma regra de 3, né? Se eu quiser para 18 graus 4, enfim, do extrato original, para chegar nessa tabela, né, do vigor, do impellet, é simples, é uma regra de 3 simples, não, né? Para chegar. Perfekt. Se eu quiser aumentar essa tabela, né? Er fragt ja, wenn man diese Tabelle ein bisschen weiter macht, halt jetzt 18, 19, 20, ist es eine Regel oder gibt es nicht so eine genaue Regel, diese Ausbeuten? Also ich würde sagen, das ist eigentlich in fast allen diesen Kurven zu sehen. Es gibt irgendwann also es ist kein linearer Zusammenhang. Man sagt mit 20, man kann die Kurve durchlegen und man hat dementsprechend weniger Arbeitsplatte, aber die Werte habe ich nicht. Não é linear. Não é. E na verdade também não é muito simples assim, né? É mais questão de experiência, erro e acerto. Né? Existem essas básicas, mas não tem assim escalonado e não é linear. Existe uma tabela com rendimentos aproximados, eu tenho acho que uns 20 ou 25 platos na internet. Devo ter ela lá em algum lugar. No Kunze também tem uma tabela mais detalhada. Okay. Und warum der ganze Aufwand? Also ich denke, dieses Wissen um die Bitterstoffausbeute ist notwendig, wenn man es nicht analysieren kann, weil man nicht die Gerätschaften dazu hat, zumindest besser abzuschätzen, wie am Ende eine Bitterstoffausbeute und damit die Berechnung in der Formel, also der Wert in der Formel, vielleicht angepasst werden muss, am Ende nicht völlig daneben zu liegen. Então, esses conhecimentos básicos que ele passou são importantes para se levar em consideração, para se realmente fazer um cálculo correto e ter realmente o resultado esperado na sua cerveja. Und wenn man es wirklich genau machen will und die Möglichkeiten dazu hat, dann bleibt eigentlich nur die Analytik während der Würzekochung, also nach der Hopfendosage, wie auch immer, entweder die unspezifische Bitterstoffausbeute, das funktioniert aber nur per Bier. Da muss man sich im Klaren sein, weil IBU alles erfasst, auch also wenn ich die Bitterstoffausbeute, die Mineralisierungsrate, dann erfasst IBU auch das noch vorhandene Alpha, nicht nur Isoalpha. Also das funktioniert eigentlich nur in Bier. Und wenn man es in Würze machen will, müsste man auf die HPLC-Methodik zurückgreifen, weil die genau auch den Isoalpha-Gehalt bestimmen kann. Bom, o comentário dele é que se você quiser realmente manter uma precisão total na dosagem de lúpulo, você teria que fazer análises durante a lupulagem, né? Depois da lupulagem e fazendo análises constantes do processo. Fora isso, então, seria basicamente empírico em cálculos. Na questão dos cálculos não específicos, o IBU na cerveja, na verdade, ele pega todos os compostos de amargor, os isomerizados, os alfa-ácidos, os beta-ácidos, né? Para fazer, então, análises no mosto, seria essa fórmula, né? Onde você faria com HPLC, né? E concomitantemente, durante as dosagens ou durante o processo de fervura, você teria que fazer essa análise para você afinar exatamente naquele amargor que você deseja. Diese 30% Ausbeute von der letzten Tabelle war für IBUs oder für... Das waren vermutlich, weißt du, kennst du den IBUs? Ich gehe davon aus. Aber ich glaube, das Relativverhältnis zueinander würde von Milligramm pro Liter auf IBUs schon passen. Also ich glaube jetzt nicht, dass dieser Effekt nur spezifisch auf die Isoalphas geht. Okay. Aber selbst wenn jetzt hier dann eine HPLC-Methode vielleicht nach 14 rausbringt, wäre die Relativität oder der relative Zusammenhang ähnlich. Aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht, das fehlt hier die Anzahl der Verstöße. Danke. Okay, also mit diesem Wissen kann man dann jetzt mal versuchen, ein Beispiel noch zum Abschluss durchzurechnen für eine Hopfenlage. Então, com essas informações, a gente pode simular aí um cálculo de uma dosagem de lúpulo, né? Also grundsätzlich die Überlegungen sind ja immer die gleichen. Also ich habe eine Bier-Idee, will das Ganze in ein Hopfenregime überführen. Erste Frage, welche Sorten werde ich benutzen? A pergunta básica que qualquer cervejeiro se faz antes de qualquer cálculo é definir
quais as variedades ou quais características eu quero na cerveja. Und grundsätzlich, klar, welcher Einsatzzweck, Aroma, Bitter, Special Flavor, aber was man bei der ganzen Geschichte nicht vergessen sollte, ist auch Verfügbarkeit und Kosten. Also viele Craftbrewer haben inzwischen ziemlich wenig Haare auf dem Kopf, weil sie die Hopfen nicht mehr bekommen, die sie dringend brauchen. Die sind ja irgendwann eine Rezeptur, mit der sie mit 100 Hektar angefangen haben, leicht bekommen hatten. Inzwischen fangen sie davon 1000 oder 10.000 Hektar und es wird immer schwerer. O detalhe que ele enfatizou, pessoal, além de analisar o que você quer de aroma, de amargor ou de um flavor especial na cerveja, um fato importante e atual é analisar também a disponibilidade desse lúpulo e o custo dele, né? Ele falou que muitos cervejeiros hoje estão perdendo os cabelos e arrancando os cabelos porque as variedades que usavam não estão disponíveis, né? Tivemos uma frustração de safra e várias variedades estão muito escassas, né? Então quem não tem esse jogo de cintura aí de definir um outro caminho acaba sofrendo bastante. Und also die einfache Regel ist, je später eine Hopfengabe Dry Hopping im Extrem, umso weniger Möglichkeiten der Substitution gibt es. Um detalhe, esse gráfico mostra isso, e quanto mais tardia a tua dosagem de lúpulo, menor é o teu jogo de cintura de trocar a variedade, né? Mais específica a variedade fica. No início da fervura você tem uma gama enorme de lúpulos que você usa como amargor base e já para o final você tem que ir cada vez mais específico, né? E a dificuldade de substituição aumenta bastante. Das wir aus dem Grund empfehlen, man sollte auch über Mischungen nachdenken, gerade im Bereich Dry Hopping, dass man sich nicht auf eine Sorte allein fixiert in der Rezeptur. Man kann ein bisschen ausbalancieren, wenn die Verfügbarkeit einer Sorte vielleicht besser oder schlechter ist. Uma dica importante que ele comentou agora mesmo no dry hopping, é sempre muito importante você fazer um mix de algumas variedades de lúpulo, porque mesmo na falta de você consegue então balancear com os outros. Agora, se você tiver só uma variedade e ela faltar, realmente você está totalmente desamparado. Agora, um mix de lúpulos no dry hopping torna o processo menos perceptível para o consumidor final. Und es sind so ein paar Eckdaten, einfach aus unserer Erfahrung. Das sind Daten, die beim Handel der Brauerei generiert wurden, wo wir sagen, wenn man nicht Minimum 20 Gramm pro Hektar dosiert, wird man keinen großen Effekt haben, was auf dem Aroma hat. Uma regra básica, e eles também já estudaram isso aprofundadamente na cervejaria experimental de San Juan, é que doses abaixo de 20 gramas por hecto de lúpulo não geram efeito nenhum aromático na cerveja. Man kann das auch 20 Gramm pro Hektar genauso gut mit Ölgehalt ausdrücken. Also wenn man nicht über diese letzte Dosage mit 0,5 Milliliter Öl die Gewürze überführt, wird man vermutlich kaum ein Hopfenaroma. Da mesma forma, pessoal, nessas dosagens finais para a questão aromática, se você não dosar pelo menos de 0,2 até 0,5, abaixo disso não há percepção ou efeito aromático nenhum na cerveja. Um noch einmal dieses Linalool ins Spiel zu bringen, also man sagt, eine Dosage von 30 bis 40 Mikrogramm Linalool pro Liter ist nötig, um sicher über die Geschmacksschwelle zu kommen und dann diese feinen Hopfenaromen auch zu bekommen. Para se conseguir esse aroma fino, aromático fino na dosagem tardia, na questão linalool, para você passar do limiar de percepção, você teria que ter pelo menos 30 a 40 microgramas por litro desse linalool. Und bei den Polyphenolen ähnlich 20 bis 30 Milligramm pro Liter, dann zeigen sie eigentlich erst einen Effekt. Was die Vollmundigkeit angeht, was auch die angenehme Bittere angeht. Para o arredondamento do amargor e, vamos dizer, do corpo desse amargor, em relação a polifenóis, você só consegue ter esse efeito quando você ultrapassa os 20 miligramas por litro, né? Só aí você tem realmente esses efeitos positivos dos polifenóis na questão aromática. Damit zu einer Vorgehensweise, die wir gerne empfehlen, Hopfen zu dosieren. Wir fangen eigentlich mit der Gabe zu Kochende an. Die Logik ist nicht, wir beginnen vorne mit der Litergabe in der Berechnung, sondern wir fangen ganz hinten an. Die erste Gabe, die wir berechnen,
ist letztlich die Aromagabe. Bom, eles recomendam, e que é vamos dizer, o processo normal, é que se faça o cálculo da dosagem da lupulagem começando pelo fim, começando pela a dosagem aromática. Então se inicia o cálculo fazendo a carga aromática dessa cerveja. Okay. Die mittlere Gabe, die hat bei uns den Fokus auf den Polyphenolen. Natürlich bringt man auch Bitterstoffe mit, natürlich bringt man auch vielleicht Aromakomponenten noch mit, aber letztlich die zweite Gabe hat bei uns auch bei der Sortenauswahl auf den Fokus an der Polyphenolgabe. Mal zuerst dann da oben von mir, ja. O pessoal, ele comentou o seguinte, só complementando, o primeiro foco na dosagem tardia deve ser óleos totais e linalol. Seria aí que os cálculos deveriam estar embasados naquele slide anterior, em cima daquelas concentrações mínimas. A segunda dosagem, que é em relação ao corpo desse amargor, o equilíbrio desse amargor, o cálculo deveria ser feito em cima da concentração de polifenóis, né? Em cima daquele slide anterior, né? Was dann noch übrig bleibt, was fehlt zur gewünschten Zielbittere, das kommt in die erste Gabe. Aber wird als letztes berechnet. O último a ser calculado, e que é na verdade o que falta ainda de amargor, deve ser feito então na dosagem inicial, e aí sim o foco é o amargor base, né? Okay, und hier opa, drauf. letzte Folie. Last Último. slide. Último, é. Próximo. Okay, perfekt. Okay, und jetzt ein Beispiel mal gerechnet, um das nochmal irgendwie zu verdeutlichen. Wir fangen an mit der Gabe zu Kochende, mit dieser, wo wir gesagt haben, man braucht mindestens 30 Mikrogramm pro Liter, um einen Effekt zu haben an den Alkohol, kommen dann über den Alpha-Gehalt und einer vorher bestimmten oder angenommenen Ausbeute an Bitterstoffen, etwa eine Isomerisierungsrate, auf eine resultierende Alpha-Menge, die wir der Bittere am Ende zuzählen müssen. Also das ist die Logik. Ich will das haben, bekomme dadurch diese Bittere. Vejam que interessante, é um conceito diferente do que estávamos acostumados a falar ou a fazer. Então a dosagem que se inicia calculando então a dosagem aromática, com foco no linalol, no caso desse exemplo dele. Linalol, no caso ele está desejando 30 microgramas por litro, que existe nas análises do lúpulo, né? Já a concentração de cada variedade. Aqui no caso ele está recomendando o Zafir, né? Que tem 10 miligramas de linalol por 100 gramas de pellets, né? O alfa-ácido dele ali é 4,1. O alfa-ácido, nesse caso, é uma consequência. Na verdade, você tem que levar em conta que você vai ter 10% de isomerização desse alfa-ácido, ou seja, você já vai agregar alguma coisa de amargor. Mas o foco desse cálculo é, na verdade, o linalol, né? A consequência é que você vai já extrair alguma coisa de amargor, né? Que você tem que calcular no teu amargor total. Also, falls die Analytik nicht vorliegt, also nicht immer hat man von dem Hopfen den Alkoholwert, dann kann man auch mit dem Ölgehalt das Ganze machen. Und der ist meistens dabei, dass man sagt, man will 2 oder 3 Milliliter Öläquivalent und hat dann die gleiche Rechnung. Aqui ele comentou que caso você não tenha a análise específica do linalol na análise do teu lúpulo, você pode usar aquela outra relação, aquela outra recomendação de óleos totais, né? A dosagem de PDT pode atrapalhar esse polifenol? Dosagem tardia na maturação. Na maturação. Não, aqui é no final da fervura, né? Sim, não, mas o PDT pode ter uma influência negativa. Wenn man PVPP benutzt, kann das Änderungen oder kann das ein bisschen abscheiden von den hauptsächlichen Polyphenolen? Das schon, ne? Natürlich. Polyphenole werden ja jetzt auf PVPP gebunden. Sind die sensitiv auf Hopfen, Polyphenole?
Farbstoffbildung und dadurch sind schon die zum Teil natürlich auch Malzpolyphenole, aber und beides was. Malz und Hopfenpolyphenole und damit ist man natürlich hier in einer kleinen Zwickmühle. PVPP vai tirar isso aí. Essa conta não serviria aí para uma utilização junto com o PVPP. Ele vai capturar esses polifenóis. Okay, also wenn man diese Polyphenolgabe berücksichtigt, dann hätte man hier jetzt gleiche Idee wie oben. Man will einen bestimmten Wert, 30 Milligramm pro Liter an, man nimmt eine Hopfensorte, in dem Fall eine Tradition mit 6,2, mit 4,1 Alpha, die kommt hier diese Menge an Isoalpha. Über wieder eine Ausbeute, die ich berechnet oder angenommen habe mit 25%. Já então para a dosagem intermediária, o foco, no caso sem usar o PVPP, seria os polifenóis, é o que ele está recomendando, né? 30 mg por litro. No caso ele recomendou o uso do Tradition, né? O concentração de polifenóis 6,2, né? Então ele chegaria lá no final com uma utilização de 0,7 gramas por litro e ainda daria, vamos dizer, 25% de rendimento de amargor, né? 10,9 miligramas de isoalfa, ou seja, também já incrementando alguma coisa de amargor que você tem que descontar daí nessa dose final, né? Mas aqui a fervura do meio, por causa do flavor, seria foco polifenóis. Okay. Und mit der letzten Gabe, also meine Zielbittere für dieses Bier, 25 Milligramm pro Liter. Es fehlen noch 25 minus 10 minus 1,2, 12,9. E aí, logicamente, a última conta que se faz, na verdade, é o amargor base, e aí simplesmente se calculando quanto de amargor você já conseguiu com as outras duas dosagens, diminuindo, digamos, nesse caso, 25 IBUs, né? Descontando os 10,9 que deu ali na do meio, menos 1,2 de amargor que já deu de aroma, então faltam ainda 12,9, e aí você calcula quanto de lúpulo de amargor base, no caso o Magnum aqui, um lúpulo de alfa-ácido alto, bastante economicamente barato, né? Que vai te dar o amargor base aí desse produto. 0,2 Gramm pro Liter Pellets und alles ist gut. 0,2 gramas de pellets, e aí você concluiu lá uma cerveja com 25 de amargor, mas com características aromáticas muito interessantes. Naja, an der Stelle vielen Dank für die doch recht ausführliche Präsentation, die ich halten konnte, und für die Zeit, die Sie mir zugehört haben. Und das Buch kann ich empfehlen. Das ist, also wenn man zum Thema Hopfen sich fortbilden will, ist das ein sehr gutes Standardwerk. Bom, Florian agradece o tempo e a paciência durante a apresentação dele. Um livro que ele realmente recomenda para quem quer se aprofundar no assunto lúpulo é esse novo lançamento da Brauwelt, né? Tem em inglês e em alemão. Realmente é um livro, nós temos ele aqui também, se alguém quiser dar uma olhada, é um livro que se aprofunda extremamente nesse assunto lúpulo. Bom, a resposta deles em relação à comulona, que na verdade em livros ou em discussões aí, em temas acalorados, muitos ainda discutem como sendo um composto não desejado na cerveja, né? Eles mesmos na cervejaria experimental de San Juan não perceberam essa colocação, até usando alguns lúpulos com uma dose, com uma concentração alta de comulona, não perceberam esse demérito desse composto. O que ele diz é que ainda são discussões acaloradas, alguns dizem que eles são positivos, alguns negativos, e na verdade como é que eu posso dizer? Exatamente. O que eles acreditam, na verdade, que não está nem relacionado à comulona, e sim a reações de oxidação que aconteceram até com outros compostos e que a comulona acabou levando a culpa. Até porque o rendimento da comulona é bem alto em relação à humulona. Ausbeute von Kohlenmonosäure. Tem um fato que a comulona e a isoiene-adumulona, pela característica química, têm comportamentos diferentes no momento da isomerização
e uma vez que estão isomerizados, isso se transmite em diferentes condições de solubilidade, mas também em diferentes condições de estabilidade. A isocoumulona e a NIA-umulona têm também diferentes efeitos na espuma, porque tem diferentes propriedades, como se chama, hidrofóbicas. Umas são mais solúveis que as outras. Então, essas características, essas situações químicas são evidentes, aí não tem discussão. Essas são questões que estão bem analisadas, que se sabe qual é a relação com as reações que aparecem na cerveja. Agora, a discussão no passado era mais sobre a percepção realmente vulgar, se uma delas era melhor ou era pior. E aí é onde existe aquela controvérsia, porque se bem têm sido feitas análises com diferentes lúpulos, com diferentes conteúdos de cumulona, tem muitas perguntas sobre essas investigações que não estão claras. E aquilo que Andreas fala, se aqueles lúpulos realmente estavam todos ao mesmo nível de frescura, se era o mesmo tipo de dosagem, tem que perceber também que muitas vezes durante essas análises são utilizadas diferentes quantidades de material verde. Os lúpulos têm baixo teor de cumulona, mas se você utiliza um lúpulo aromático para fazer essa análise, se compara com um lúpulo de amarelo, você não está dosando só os compostos amargos, sino também está dosando uma matriz totalmente diferente.